Demo Tongani Thang Tongka Parliamentary Election Baradha Kotori Jot Tonise Kotor Cook Election Abongka Parliamentary Election Baradha Kotorni Songbidano Obono Sazak Tongo Article number 19 Jani Jaja Musumano Expression Khaimano Prakash Khaimano as per Indian Constitution Article number 19 Taufano Tinini O Talk Show Sung Topics Bashuina Haka Topics Sanka Friday Parliamentary Election Tripura Hasteni Bagaitai Baradha Kotoro Bahai Choli Uitong Tabukne Ozarawo Political Scenario Abonotei Chini Logi Tini Tongo Borong Gunang Sir Advocate Horidon Deborma Nor Jotono Siniwo Sarno Puleono Lamsogo Kolumka Tini Belekeno Komkoma Tonga Sir Nai Tonger Boka Kayo Kom Nongzagna Hinei Pia Jotono Kaisa O Tini Talk Show Channel Isakang Koi Mungnarago Noro comment Kaimano Noro comment Kajan Bagi Kono Mana Kuri Haifano constructive Je comment Kaika Hankai Kebo Korchasuk Obosoy Nongna comment Nibising Serengani Yungtung Sereng Manani Yungtung Abono Kel Kaye comment Kailejana Nebagai Koi Mungnarago Rangsang ni Tahuk Chong Buhuk Chong Norok Bo Norok ni Jari Jaja Jotonino Odikar Tong Tui Tai Kubun Bharat Hakotoro Tongnai Legal Citizen Borok ni Jotonino Odikar Tongo Borok ni Wan Sukmano Share Kaideni Borok Wan Sukmano Prokas Kaideni Abono Rigido Tinidi O Koglamo Friday Parliamentary Election Je Article number 19 Tongo Abono Kaidi Kabang Majora Romidio Tong di Orno Tabo Sanamusung Friday 2024 di Baradha Kotorni Parliamentary Election Norigay Friday Sano Pulano Koidai Tabuk ni Ozoravo Tripurano Khui Baradha Kotorni political situation Bahai Cholitong Sarno Koidai Omonotei Kisasno Shaikh Narnadi Bagi please Belai ka hambai Sarga Moito Patal Bebagnos Amai Langma Hayung Ha Bebang ni Malik Ishor ni Thani Donnabat hambai rui te tini Je Phajak channel ma hambai rui te khadan takuk buhuk song joto nai tomera hambai rui tini sung tini thaitin thai birkok salna sung semano 1952 puila sekang Bharat Khurumpuing mani bas independent ba yok samani yagulo 1952 apro song marinka lokosabha song marinka am thani tinta volume tongo 1952 singi 1919 jora bo party bo candidate busu number mankhai komahai boy am thani tinta volume tongo mokhai volume number 3 Engkai mokai volume number 2 Engkai tek semua engkai volume number 1 tinta volume 3 ora bos moi sabapati pesaka besebut mani bo pating pesaka do toma recorded angkar tunggu ada reports rok tunggu engkai jeng semano India ni jotong lai important sung semano Kaisa parliamentary abona no Indian parliamentary election 5 বছর মানে কোন জরাwa 1.5 বছর বাই সময় তাইসা বাই থাং কাতাল খামা খলাইকা কোন সময় 2.5 বছর বাই খলাইকা আমাইকা ওয়ানি ওই থামখা গতুটেল जों সেমানো তাবো 77 বছর রানিং টকা স্বাধীনতা মানে আম বিসিঙ্গ जों नुखबसुक
মোটামুটি 72 বছর নির্বাচন গৈ 52 সিমি tabuk bai singka 72 বছর जों শাসন অংখা বাইথাং নাইকলমা বাই for the people of the people by the people democracy system budungka aboni bagai suka जों aboni bisingo sini tamo manka tamo maya abono जों wan sugui ne khang kaito belai keno kirima singsa tinis tiprasa hniba borok dafa hni pano jora jora ka tripuri identity khale pano kok salaika movement khalaika rasa mung snam laika kok mung snam laika kobi kok tang snam laika abo hai pancha tripuri hniba rasmalo sungmanka enkai tabok to sungsarno toke 18th অর্থাৎ বাংলা কা 18তম 18th Indian parliamentary election जों साइमानो टोटल 543 टा सीट तुयै संमारि बाटाइ जागनाय एंकाय आं जेखौ खोनामाने खोनानि खोना 15 तारिख खोनावनो बुसुक फेस काय खाजना एंकाय थांनाय इलेक्शनाव जों साइमानो थांनाय इलेक्शनाव 7 टा फेस माने इन्डियानि 7 टा जागाव खाय माने 7 बार खाय आपनो 7 फेस 7 बार खायै इलेक्शन का भाई ताबो खानारक पनो सनी रपनो बा जे सालपनो साक्लाय मुं साक्लाय इलेक्शन कमीशन अंका 324 पार्ट ngakai 15 आर्टिकल 324 25 26 27 28 29 অমহাইকাই আফসুক জরা যে ইলেকশন খাইনানি বাগৈ সংবিধান পাওয়ার টাইপিন কন্ট্রোলিং সিস্টেম আরো সেতু পার্ট কা 15 ইনকা 324 সিমি 329 রা আরো ডিটেইলস সাজাক দङ ইলেকশন বাহাইকা এং বহাই বরক ইলেক্টরাল ভোটার লিস্ট লিবো বুং কাইमा Engkau orang atau sajak tong waseng jadi naiknya thangkai to nagorik sara daimi arong satu. Kento sini tirpra hawa to oborot to 326 jadi pori lagi kang ke pori kenarwano. Election of the House of the People and to the legislative assemblies of the state to be on the basis of adults suffrage. The election to the House of the People and to the legislative assembly of the every state shall be on the basis of adult suffrage, that is to say every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such that as may be fixed in that behave by or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by the appropriate legal legislature on the ground of non-residence, unsoundness, mind, crime or corrupt or illegal practice shall be entitled to be registered as a voter at any such election. Oro sajaka ঠিকানা ঠাই ঠিকানা করি বড় তাই কবর তাই ক্রাইম ক্রিমিনাল সাজা রিজাক বা করাপশন গই আবাইকাই ইনপ্রিজনমেন্ট যাক তাই আমবাহে বড় কতগুলো বড় ভোটালিসা বুং দানা বাগৈ বা ইলেকশন পার্টিসিপেন্ট খাইনাগৈ সাজাকরে অর 326 সাও একা 325 সাও no person to be ineligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religious, race, caste or sex. Or kai sajauka কোনো ধর্ম ব্যক্তি খাইকে বনো অসয় দাইমাং লাগসাও কিন্তু ফিয়াতির প্রাও খাইতা উনকা উইদাউট এনি ল ইট ইজ ইনক্লুডেড বাংলা হানি কিরিকরং খারফাইকা বরনে কোনো ল করে বড় আরো হিন্দু র কিরিও খারফাইকা ফিয়া বড় ইনক্লুড আরো খাইমিয়া নো পারসন সমাজে সিনার খাই অল পারসন সিনথাসু এনুই আহাবো দি সানাইয়া খাদা তাকবুকর তিনি সিনি বরং থানি আংতাম বগা মাহাইকে জরা জরা ব সিনি
media takuro bai kok salai male anthano nukna boy gada gada sardigi karon no ang ahai mon gora khlaye je wansuma kha wansuma hakai kharaksane gungan gan sabui mane kharaksane kok sawo ang saya ani kai joton totthyo bikti ang sawo nara romdi ত্রিপুরা হওয়া খরা বছর মুখ্যমন্ত্রী সাখানি নরসিংহ কাকাতি আবন আধার বতর মানায় ত্রিপুরা তাবুক সর্বরা মুখ্যমন্ত্রী খরা বছর শাখা হিংসা কাক সাই মানো ত্রিপুরা তাবসুদ্রা মুখ্যমন্ত্রী 13 জন শাখা সাবো সাবো শাখা বংশরে নরসিংহ কাকা বংশরন ত্রিপুরানি বছর মন্ত্রী সভাব যত ভাই মন্ত্রী কবাং শাখা আবার সিংহা আবার সাইরন গেন ওয়াং তেরকে সামনে মাকা মসিফারি जोंनो खाटाबो Sar kisa kasaro nung sana ni sekarang jara komen sana yang nama kau isnai kaza ni takuk te bohong song nai tong nai kok ketang tirpra te TMB kok ketang tirpra ono TMB channel ni koroksa tamo jomatia tong ni nagi na jomatia ni pun komen rohor ka TMB channel nung kana advocate holdon sar ni channel ni 카자네 다 곡성 정 너럭너 구부이 쇼이 너럭너 사분이 모자가 어떤 그런 럭 기사 버로네 판검동 두르볼었다 동 정오바이키는 저도 자가노 탕의 정 사이트고 우스강 뭐정 사이트고 라요 오바이키는 하스테네 디브라 사럭너 바이키 시자라나이 거럭자 아인 그릉니 비싱뜨이 텅 그릉니 비싱뜨이 사몽 그릉니 비싱뜨이 너럭 그릉이마노 성의마노 너럭 성리 긴투 उल्टा पल्टा सैलायनानै आं नरनो कयजाओ खाजानि हास्तेनि खागोनां दाखकजों खागोनां बुखकजों अबाहायके नर पजिटिभ सैदि पजिटिभ सोंदि कारण चिनि तिप्रासा समाज चिनि जोंमा सासनाय चिनि जोंमा तिप्रासा समाज एमन नोंखा अबाहायके हामियां कमेन्ट्स सै मुसुक टक जोंथ' आसाय फाइमानि सै मुसुक टक खनि सोलोंजागिया बबो बरकनो borok botabuk joto mansak boy nai aini norokno joto mansak chai togui tongo phrangnani bagai phunuknani bagai kintu norok obaki channel tamo channel norok bo khaike chung haike na khaidi khoroksa YouTube channel khoroksa nini tamane Facebook channel chung joto chai togo hor sal norokno kubui kot mano phunuknani kubui raidono phunuknani right person chung phunuknani kintu norokni tomung samung je seimani bai abo chini bokhano norok ruai remak layo norok chini bokhano klai laite durbolata khaimak layo obairok ta khaide khajani takukte bukukcho norok jesepano satang jesepano sungteng norok nakha comments kubuitam khainai singdi joto jagano nini tama political party kacha kufur nini tamanai tipra hangtheng norok ta seilai da baike hamia khoroksa right person ni boni wan chungmu komei thangmano नरनो फुनुगो बरक बबा हाइके थांखांखा दिनै जों सार हरिदन एडभोकेट हरिदन देबरमा थिंनो दङबो एडभोकेट खायै इन्टार्न खायै अकय दिनै जतमान साक बिनि सार्टिफिकेट बो जोंनो फुनुका केवबो चैलेंज खायनाय के बबाय बिनि सार्टिफिकेट बाय बतिनि आसाम सार आसाम बार काउन्सिल बो इन्टार्न म खाइ फेक्या सार्टिफिकेट ठीक আছে পরেইনো নাই মানো ডিসটেন্স বাক্সা খায়ো বাক্সা অনলাইন খায়ো নাই মানো লা লো তো ডিসটেন্স করে কিন্তু খাজানি তাককতে বুককজং বিনি তিনি সার্টিফিকেট ফেক নাকা বতিনি রমজা খামু অল ইন্ডিয়া বার কাউন্সিল एग्जाम কিন্তু বই নাই ন বনরনো সারানে চাইতগু নর কিচ্ছা নাইনা মুচুঙ্গিয়াখে নর অংখনি থানে কইজাও কিন্তু কমেন্ট সামিয়া তাকাইদি না আবো তো খাইনে খাইতে তো আবো খাজানি তাককতে বুককজং টিএমবি ব তিনি অর ব যত জাগানে চাইতগু টিএমবি থাঙ্গै যে थंख्रं रकनो बाहायके बंनि पजिटिभ मेनार तुबिमान obono bo saito kintu TMB no tini hamia tangi TMB channel hamia nana klakya bo tini khoroksa dofani samong khai tongo kintu bini bokhano durbolata takai de khadana takokte bokokjong norno sungno koyo जों continue thanai tabuk sarne aro norok tumuno sungmung tongkhangkhangke norok sungdi sung horimano bo joto mansak जों noni sungno nawi bono place khainai asno kok joto no hambai sar continue acha continue teka sanayo jaram hai nangne comment khana abono ta start turi ha aboni apro jeb sungkrun amaro answer kun doka samaja ba kaisa gede negative word thango amga aboro bor hai achita jatro saman no je saba sai to abon no konali kaisa soirok mayunga saim ta pro soirok ba ma sungu chikade mayungu philai langya oma hai
destructive no ka so hami comment khan no utor no unnecessary sini bukuk no beslai no nosto khai kolai lakri bijka jara kaham sinamo sina bono bongsini sia sia continue saitang Okay, sir, continue. Enggak tahu ang sana maka tabo 18তম লোকসভা ও ত্রিপুরা সংসদমাকার বিজেপি ni candidate পশ্চিম ত্রিপুরা ওখাই বিপ্লব কুমার দেব ex chief minister engkai purbo kai miawa ang khanaka buisahaka kang YouTube channel lagona ka newspaper lang narudeba Sir, no, hai Dipongkor Deborma, jetu comments thaba sir abono no place khanya na positive cox hanani takiri bebag borok no bujina nango one side no solution saka sir no awon paratai saka sir horidon no belaikan hambai Dobendro Riyang election kogno no tamung no kya sai khana di bobono saka jak jodi comments phaikangka khajane dakute bongso comments jodi jeng sarno place khane bosaran chai tokton election to sungsaimana oro 18 বছর বয়স পূর্ণংখাই যত election ভোট মার নাই engkai ভোট dimani kaisa গণতন্ত্রংখা অমনো kaisa ni দফানো কাহামো হায়াও tlana bagai chini kaisa jora gaisong tabo ang kaisa democracy ni kaisa nagorik ngoi গণতন্ত্র tama hisengsa lokonaikri lokono sungtak songgoi bokrok songgoi rohoro sungtaklai BJP ni pokhe manka ruling Tripura state jeto BJP engkai Tripura mo thane candidate Kirti Singh Debarma Royal Sioni bono snamja kahnai jor kodome mia nisime outong ka ang semia tobe bus confirm ka bo document ang thana mo maya ko engkai Kirti Singh to engmane ti bui baksa no sungka nang abon itu yam to tini ang pon rati bizana no funing khaika sara Kirti Singh Debarman boro ni baksa ba saimia ba engka ang sakano rok saimia daba bongkai je produjini bibi kusuokrang ka porogga engkai Kirti Singh kai kusu engkai ang abo borok sikla puruno jokhon ang bong rajbari go tongpuru 96 97 98 ni first digi rong tongpuru rogo borok khortam burui phai pheleyu engka ang toma digaro nai thampai ro ka ka rong sing mai peta engka tai masa arati jamati antongo engkai aprom sinika anyway engka boto Chhattisgarh ka jakthangka engkai ano khraksa leader no saka mo thai leader no motamoti leader koto no bana saharo ang daranungkha ang bumung to kuni saglak bin kaisa ngotomla engkai tawo je chini Royal Siam porudji bujokha tabuk tumung no sung jadi no chini ekonomi nang na hakai অর্থাৎ abono kebeng je engna bagai khraksa English Hindi jodi kerung MP nango ngakai ba aboni bagano raspariban sini se English Hindi kerung aba hekena je motamoti analysis khamokai nukjakha engkai aboni bagai bono Tripura mothani candidate tai bisa BJP ni symbol bai samane o jaga kicha rohaicha tong karon abo sadharon borok chin Tripura sarok to jesana pa hanso chin kakain chino eksoma sarorajani suari sarkong khor pega borok do phana mothana ang wala nei tong tau khai Tripura mothani kan raja gana kan la thasung bisai tong borok bumurang salia wairi wai samo bosa jaglak angka bo khaisa agricultural sagri khaya karjak ga tini khai sargoni suari mothana phaima humasa takhai teisa raja si manchi o takhurok takhai rei tong kabo gang tak sama ka kokroi borok sawat phaima si bisingo ka chung saimano March April May June July August September 2 September 2 tarik kai bom je saimas pura pakango boro ana sawo bom lidang bisana saka saimas khalogari dara saimas na singradi nei saka gang saka saimas na singnani na singyang kai ani kisuk luko busang rogo serial babe je chini Royal Siam produji Greater Tripura land notuyoi bo kisu kok samano jonogon ang kisa mutu khana musungo omorok samani ki bo abo khachi uida saita na kuno jaga kuno kisu nengjak saja boro kok samai sauida bo pogja thanga saimia bo saka puila sagango 2 tarik April 2021
যখন লাস্ট হুমুলুঙ্গ এডিসি নির্বাচনী বা এডিসি সংমারণী কুথুমলাই ফ্রো বা ফ্রো সাকা 6 तारीख में चुनाव होगा उनका 10 तारीख में नतीजा आएगा 11 तारीख दिल्ली जाके ग्रेटर त्रिपुरालैंड ला के आएगा इन्हें बासनी माने अब सिने बरक बा पगै थांगा सैमिया इमांग नुमा हाय सिसे फिगांकै बुआ ब्रास खाइबे माइसा खाइ पक्थां माइ पक्थां सैमिया फियाबा आंले मुख थांबा थानेरा को डॉक्टर तंतमा आं पग गया ग्रेटर त्रिपुरालैंड ला के आएगा अपना आं लगलगे साको मटामक ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा दिल्ली वो कुनो सोन्दोगो दाजा खरमाया मासु जिंका ब्लाबा ओंखाय आमक लायगे दो ओंखाय तिनो निर्वाचन साना जागा ताबो बरताम तांगो अ कैंडिडेट मान जति सानागे मा साका आबनि परे जखन एडिसि फाइकांकानो रिजार्व खस 25 तारिख जून 2021 का साका सारा त्रिपुरा बाजी सलायका 75 बছর তিনি त्रिपुरा सर खाइमिया बवाग्रा खाइ फुनमाय कानो बाजी थुतुम थाताम सलायका मसालायका सलाय खामताम लायका ग्रेटर त्रिपुरालैंड मान बिल पास करोका गना पुरान सदका ना ग्रेटर त्रिपुरालैंड बिल तो त्रिपुरा गवर्नमेंट बो खाइमिया हंके बिल तो मात्र पार्लियामेंट सिनि से खाइनाने बिनि काइसा राइट दंगो हंके इंडिया नि जेताबो पार्लियामेंटारि इलेक्शन को सवैना मा सवो ओ पार्लियामेंट नि एमपी के बेला इम्पोर्टेंट ओ बनो काहे जतन हाय इंडिया नि पाइथाक सुप्रीम लॉ सामनाय नबनो सुप्रीम लॉ क्रिएटर्स बा कखलायनाय क्रिएशन ग्रुप अबनो काइसा टीम अब काइ गणतंत्रनि काइसा आता एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी इन जों सायमाब्ला आं बिसिङाव जों तमका सायमाना मरखा ताबो लेजिस्लेटिव गो लेजिस्लेटिव अब ग्रुप एंकाय आबने परे फाइदि सिनि साजावका बो काइसा बासनका एनचे देवरमा गन्नासरा में जाके करबुग में जाके सपना सीट असेंबली लड़ेगा लेकिन अगरतला में आके चुप ने सीट लेके वो लोग चुनाव किया बोबागरा ऐसे नहीं होगा हने सजाओ का बाबू बो रिजाओ का ऐसे बसाओ का बिक जाए तो बिक जाए राजबारी बिक जाए लेकिन जब तक प्रद्युत जी मानिक जिंदा है लड़के जाऊंगा त्रिपुरा को लेके एमएलए एमपी कोई भी बताओ सका प्रकार इसीलिए हम नहीं सोचता हूँ बसाओ का आप बसों का सिर्फ त्रिपुरा के लिए हाँ जान जाए तो जाओ चलो जाओ हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड लेके आएगा इनका अप्रैल खुमलोंगो लास्ट एडिशन मीटिंग जैसा मतंग सका इनका अब नहीं बगैनो लास्ट फाइट 2023 का फजाओ का वाह सिनी बरम नंग बो कफा का है लास्ट फाइट 2023 पाइका पॉलिटिकल हाँ पॉलिटिकल सुना वाइडा राजनीतिया का ना बोल रिजाव का कुछ ना कथांगई वाच्य बनो उत्तर महानी पूरा थांगई ते बिसराम गंगा कैसे जगह थांगई दुईटा जन स्वभाव बंगले फॉलोअर्स जो काबरी खा मुक्ति सकर का आंग राजनीति नोकता अंतर कभी नहीं देखूंगा आप लोग हमको नहीं देखेंगे हमने सुर के जा रहा हूँ सजब का कालो जाका एबा न्यूज़ पेपर मीडिया तेरे और मीडिया रखता था उनको जब कापरूबो गामा बोखारी जब का इनका बना बुबागरा था वो सिन प्रदुजी सिन बगतम सा सुपरमार्केट मालंच निवास में बना के दूंगा हमारे त्रिपुरा में बिजनेस करके पैसा कमाई करेगा रोजगार करेगा सजाओ का अब क्या कबाग में बसाका सर अब ताबो करे सर कसारा किसे सुन फाइया खरब से सुजय कुमार जमातियानी जेहेतु बिनि सुन वो कहम न संका बो बुजिनानि मुसुं जागोनि थानि सार 19 दफा ट्राइबेलो बुबाग्रा हनजागनाय रक बरकनि माने बुबाग्रा हनजागनाय बेरे 19 दफा तो तंग होने सुजय कुमार जमातिया नों साइमान का बाकी सा बनो साइखना दे रासमालाओ आंगले 184 जन बुंगले मांखा आइ पनो त्रिपुराओ राजानो तांगे के बांग्ला के महाराजा नो अब नकलो ताम हमका अब केंटो लिखित ल किरै ताबो जमातिया मो राजा तंगो खडाकरा हंकाय कलेनो राय तंगो हंका मा के तो 19 दफा सामले 19 दफा गया तांगे हंगाय आंथाने बय के तंगो तै सरजाबा नर मुटुखाय नुखनार गै सादि पोर्ट्रेट पॉपुलेशन इन त्रिपुरा माने
हाथरनि फाइनाय ट्राइबेल बो त्रिपुराव 3-4 ग्रुप दङ abo haitako engkai je ang tak sanamaka sar te kese sungo ma sungsna porimol debo manano sungo ka koi no eko parliament election o Kirti Singh BJP ni candidate engmani boto Chhattisgarh ni se do phani borok bai kaijaka engkai haike motha party no BJP de hansinai na motha party da hansinai boto tak BJP ni basaka na boto bo Chhattisgarh kali thamasi do Indian e je kono voter je kono samaya botabo Jammu Kashmir pan Tripura pasai manu abon bagai kono strictly borane kasa voter list kasa certificate DM ni thani ba ekta content figure kai je kono जगह voter pasai man abo Indian government जहाँ पे खरा सकता है इस कानून में कोई बाधा बा माना नहीं है गताबो आंग सनमे kai criticising department बहुत त्रिपुरा वो रॉयल सियन बा बनी ST certificate অবশ্যই তো নাই गाबोनी बगैनो बनर रेखा केंटो बनी जे ताबुक सामानि के अबन आं के सिरियल साइतमनि एंकाय जे आं खूब वानसुबि ने कटाको tai kaisar no nung sanan jang o ma sangsna PRD ni koroksa I appreciate Horizon G for sharing multiple detailed information good Horizon G also should not make so much criticism of Bobagra other side his criticism is also necessary in certain issue. issue na samoin khadi je kono obono kaisa bujin na di je kono kaisa political head tabu Tripura wo jemon sagosang BJP ni ka sabarone song Simon Rajiv Bhattacharya kento Rajiv Bhattacharya na boro hit khaya samna khai প্রশাসন ঠিক দিছে তো মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা বনছে যে কোনো কাম হাইয়াঙ্কা কা মানে সালায়া দেবা অপোজিশন লিডার এঙ্কা যে কোনো পার্টিনি লিডার কে বক কাম হাইয়া বা প্রশ্ন খানে উত্তর মার নাই আবনো গণতন্ত্র নিয়ম তার মানে আবো ক্রিটিসিজম ইয়াবো নং যদি নিনি লামা বেলাইন ডাঙ্কা নং আবো সাজাক সিমাই হাঙ্কাই তার মানে নং গণতন্ত্রনি সঠিক লিডার না মুরা উপযুক্ত করে গিয়া আবনি বকে তিনি নরেন্দ্র মোদি তে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল লেভেল ইন্টারন্যাশনাল লেভেল কাছা পর্ন baksa bo rasta brago tangi bonon media ro ponto lamjanglia tangi sade mana bong mala bo media ro ne kunu ko prashno no uttor na iya angka kana democracy ni system ka bahia democracy system kai je kono political group ni head president ba general secretary bono responsibility party ni kaham haya ba bini je naharmung janagon srai je kono janagon je kono public je kono supporter bono coaction like ke babno सबली ताई बो फेयरली आंसर करने नांगो नकाय आं तक सने माके जे ताबु क्रिटिसिजम समाया तिनि नर बनुगो तो वास्तव रियल पन साइमी का अपना क्रिटिसिजम तरे का क्रिटिसिजम दुजा दं काइसा काय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम ते के ऐसा का डिस्ट्रक्टिव काय नांग नुंगिया है ना आर्गुमेंट खाइ तो आबन नो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव काय नों जे कुबिको तो ना सलमान Nini je running burning issue no site mana abokai no abonokai constructive issue noro bunu ka thangnai 2019 chini produji bo congress ni sabapati ngai sung sabno busama candidate nukha asmoi nukha sung tini jebini no bibi pragga Rajkumari Pragga Devi no candidate khai sin Tripura jotono yakho bud laikha first class passing male kono karone শেষে মেসে কংগ্রেস সভাপতি পরে নাইনে একা আজাগাও বিনি সুইপিং লিয়া যে কোনো কারণে ফাঁকা আঙ্গাবতে ক্রিটিসিজম সবা সানাই লিয়া এনালাইসিস খাইরা অনেক কিছু কক্তমু जों Tripura buto angka jasa sakai na abono जों yes man na abo anthani kiri karon angni je kaham sare gobang ma buddhijibira wai sara India ang guri saimano जों jakan kan ya phakramasis tikri kaboni bagai nang sanaya kamosi taklai je Tripura motharo যেভাবে ফানো আসক দোলাচাল খাইয়ে Tripura no বিভিন্ন ভাবে শাখা এনকা বিজেপি বাই বড় 23 বছর আলিয়া এনকা পর আবম পলিটিক্যাল সিট মাকা অপোজিশন লিডার অফ অপোজিশন তমানি তাবুক আবনো লুপ্তি খাইয়ে মিনিস্টার মাকা 300 খানামানি তাগো দপ্তর বিহীন মন্ত্রী গোরাগরি মন্ত্রী নয় তখন খাওয়া সাইমিয়া এনকা এতে কাইসা মিয়াও সাউমনিও sini minister full minister on image da borma sama nuka kasha youtube tumau no Tripura sane montri sabha kaham saris engko khlai sini kono nang yang ka siya kari peni sama nuka absolutik
anyway belai hambai abor sama bagai apto ko hamkok engkai tabu sini je according ko ekodo tu sungwan suk tomani bo political rajniti sai malia engkai tabu bibi no hai tabu sungoro tam ti prasum tam saka symbol me kya hoga engkai ti pramotha to jehetu bini si prathing kai neng ba alliance party sing montri sabha montri khorong habai thanga kai neng tamongni ni andro sabai khlaioi kirti sing debar mono besari lia ba besai mi abun tam karam tong tini serai serang sana yuk nadi je baksa amana tei chin boro kaskan je sagabano leader sagabano yes men abono chin kai bul tini BJP ni symbol podomarka ba kirti sing debi besaka manne bo BJP enggak bo BJP symbol besaka manne nini joto tiprasa tai andro so marka aro tayo nini ballot box sabok jak kiroi nini kumbobar podobubar no nini ballot box kirti sing department noi aro ya numa sini nai tar mane neng tiprasa motamoti BJP 10% apa 99.99% neng BJP soika belai khina hambai khoroksa borok L Jamatia nei duplicate advocate Horidon Sui Busuloi ani musukjat amukhoi tabukno anti corona ta staff to budi boro khaita bana obota sir obo maratok obo nini odikar no mo nini odikar no boro capture khaimani kolai na khaidu tai kaisa ko amaro ta TMV channel no boycott ang belekhena hamjaknai L Jamatia nang boycott khaidi belekhena kahamkok nang je dino boycott khainai anga dino belekhena hamjaknai tamuni himale kahamno phunuk thani kahamno sathani kahamno focus khaina thangtani wo norok soijongya nang busujani kaham abang tei saimelia belekhena hambai tabukni bisano nang onkori thangni please thank you abo hai negative no tati hasrak so age saka omo kaisa joto borong thani negative news hoyo kaham ni ke kya singa kai ko di ama haya comment khamti ro klana personal ta khane no omorong to bono cash claim bin birude sikade sar omono kes hai khina di jodio ba haingi ta onka bahake kes khaiman omono line kisa nang rider to sai khina di omong ka defamation case je khoroksa borno nor mukna norne modi boni certificate tuyi যখন কেজরিওয়াল যেখানে খানে সাকা সেমেস আবো হাইকোর্টে কেসংখা এংমানি পরে সেমেস কেজরিওয়াল ন করোনা ওয়ার্নিং জাখা তাই তিনি পার্সোনাল ম্যাটার তুই কোনো দিন আবাই সানানো রাইট করে আপনি 25,000 দণ্ডই ফেকাব কেস আবরি একা 2 মাস জেলা হামনা তোমানি ইনকা বনো অপশন থাইয়ে 25,000 থাইয়ে আপরো নরেন্দ্র মোদিনি সার্টিফিকেট নতুয়ে engka Narendra Modi itu tak sangat complicated engka tahu borok kamu Jamatia L Jamatia AI Jamatia AI sabu AI doza kore apa hai koto musuk sih koto kisuk bung tomarong ta abarong sound tadi ang sama kan kamu kaham jadi konstruktif sadi sob samai no apa hai borok opinion khaine no borok saimaya borok sima borok hingsa nai botong to sa engka aborok bai kai soalnya neng ta pradhan mantri no Narendra Modi ha kunai kultongo Rahul Gandhi na kunai kultongo jasa reason kereka Rahul Gandhi sang paribari tantri pa kultong de apti rono jonogono fokus ta stop turi omor ka porno kaisaro sara tirpran besanggo porno bum khalaimas layu na rawon ta tule ta tudi abanang te answer lai klai ama bosai tu jepon na ta kaisa nang continue khanya ni sekang PRD ne bo comments khair hoka according to me TMV channel is the top channel babo sahoka abon pore bonkin debor mane takok bompin saka Horidon debor mane kok samani kok koboino tongo tai tiprasa rok se bujia babo saka bonkin debor manano na bono hambai borok truk bujina kha joto James bo saka sir you are great ninka ang sanema ke tini mitha protishuti ruke bono songchin borono ta thangsi bukan seri, song tabuk nukha cinti prasar no, BJP Kongres jasa parti kepano song tabuk parti by thendra jorai, angga kok sana masih, main kok kakai, tini election tamungka, tabuk song semangka, je khana ka
sini produjini bahno je MP khlai borok ticket BJP nengka phia ba keni dekhe sini mo thani samani kintu ang je parliamentary law and or boy tongo ha Representative People Act 1951 ang sa 3 volume boy tung ang ta sanai makai bo tini BJP ni symbol lo besakangkai bo BJP ni joto MP ni tola sibo ar control line sibo matumai bora ar thangai ang tipra mo thani ni besawai sai makakai bo logo na bini parliamentary MP bo law moto thangpai nai যদি ত্রিপুরা থানে এমপি ও সাইকে আনকা লোকসভা Bahagia tipra motha ka kosa tipra motha simbol tamba tipra motha ni simbol ta andara simbol he babai ka BJP ni simbol bai bora ta tipra motha ni bora sai manai you are not representing from andara means tipra motha party you are BJP MP asuk sebla tam sira bora eka sar ta gisa ro dus ki tisa ni khoroksa bobo thino comments ka hamno khaika মানে বিজেপি নিঙ্গই সিম্বল বাই বাসা ফানো বতো বো এমপি ngai do phani kok sana ni thing abo to nini mane nini tam hana nini wan chok mong mothini bijepi ni ba kila do phani kok saka ka abo to kun be de abo kaisap ta kaisap party ni boro jesa pano kerende khai tong kha a2 xyz aban sade ki chukuri abang ka jete legal kok ke boro kok mo se tini tipra mothawo bijera angkol to english kahangpe mano bo kaisa knowledge gana tini aba ite bo tong bongaro suksigi to tomle enkai loya ni bisingo to tongo bong dolo enka boni bisingo jodi no mai torko logic torko rimana enkai to animes tongo bono mantri bono basari mano bese mantri yakate mantri mable kon kokta ko enkai tini criticizing tripura sopoke boro raspori banto phano Aboni background sakan tabu mota khane sini borok jol jam nano kubuino sakani jol jago ashi sondanga soni danga wo lokosabha board ngai matra felman 3 mas quarter se MP ni quarter se yakayako je tabu product jini bufa sini sorgio thuithanai kirit bikram manikko ti prasar danga man apro raspori ba tongoni sisi ba tini Indira Gandhi thangai bo intervention phaina bagai ba mutingi tongkhani samane kuno toitho tongui tongkhai ani bol ang saito motonga bom ani bol ti prasang thanang nakar sano pheba antoto pokhe aboloko boi genuine tini asison dangawo je tuidu ni conference of TSF ni tiu jubo committee conference pro apro chini rasmata phai cyclone thokeka ham he ni oskani klasa kento jokhon nangla thangpur borok suruk khai dili thang tongo suruk khai thangai borok bajaga ka thangai haboi tongo omo hai tabuk jodino untangnya ni criticizing tangba sengnoka product jini bufa bo somoyo borok siba criticizing anthani obang toitho bikri saitung ora sabo tiprasani MP ngai tiprasana thungka khmadi শুধু বিষয় মহারাজ কিরিট বিক্রম নি বিনি পার্লামেন্টারি এমপি মানে 1967 হইতে 71 ওয়াসা 5 ইয়ার 77 হইতে 80 জরা 4 বছর এরপরে আশুন ডাঙ্গাখা ব যখন কো ইলেকশন লাইভ ড্রপ 3 মাস 15 জুন ফাইকা এপ্রিল মে জুন কাই 2 মাস কো 2 মাস আবনে পরে 1990 91 আড়াই বছর আম পরে কাছিনি রাজমাতা বিভু দেবী ব 91 নি সিমি 96 জরা অর্থাৎ টোটাল রাষ্ট্রপতি বালরক 11.5 by 5 engkai 16 bosor parliamentary exercise lagi kendo tapsida tiprasani problem nanti bobo saka putike saka tamo satam dokumen tong kaisapan kur ke approve dakhai mano kerui sarka sara kitchan na mono sungno jawab khangka jawane hane khakao Ronjita Deborma non sauka nang tiprasano oroi pore ta khaiti horidon ne nang obono tamo kai beka khaine mojo sabno Ronjita Deborma no saka nang tiprasano oroi pore ta khaiti horidon ne oroi pore satam hin sab oroi pore khaika sab oroi pore khaiya Ronjita hai borok tiprasanga ase femani bini tiprajara ase wansaro kai jagi tamani sikito abon tui borsang saigar tuskan bo jodi susiki tangka thang saigar tun buri rong control khai gatun chini samaj betike thang to abon khate omai borose Ronjita an gusang phaitna bo anti bisna tokte rakot toi ha boro khaita manu ana je buri rong bisingo comment khane ka bisos kare ka buini dofa bai sas maija buri rong kol phayu sarai ko tora tai tong phang ngo sam kondiru khaina abo glo sawanu দশরফ দেব ka 1952 57 5 বছর 1957 62
5 বছর 1962 সিম 1967 ব 15 বছর এমপি সামানে ত্রিপ্রাসানি বাগে পার্লামেন্ট কাছে বাকা হামকক সামাক্রি খানাডি ওরা আংসুর রাসবরিং সমাইয়া আবার পরে বাজবনি আং খানাউডি বাজরবি আং বুফু সাকা 1984 89 5 বছর 1996 98 5 বছর 1998 ni sime 1999 abrka bisa aboni pore kai 2004 ni sime 2009 jara তাই 2009 সিম 2014 যারা বাজবনিয়াং 21 বছর জিতি প্রাসানি বিশেষ যতন এমপি জালাংখা তি প্রাসানি বাগে কাইসাবা কাসামা অব পার্টিনি সিপিএম পার্টিনি কাইসাবা তি প্রাসা কাহাম ফैबा তার সিপিএম না বুট লাইফিনান বা সিপিএম তি টংথলাইফিনানি তি প্রাসরা वानथुनासिरि কংগ্রেস বা তি সিপিএম ও দুইটা সাত থাঙ্কা তাইছে সিপিএম তো ফাইদি সিনি বরং রং তাও সিপিএম নে আবায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী ব 5 বছর এমপি খাইবেকা ব তি পার্লামেন্ট নিনি রেলওয়ে নিযুক্ত খাইনানে বাগে ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট খাইনা বাগে বসাকা আমগিনি মুজো দङ কিন্তু বকম ত্রিপুরাও যে বাংলাদেশ ফাইয়াম হাই সমস্যা খাই বফিন সামাক্রই গালাস ফাইসিরি 2019 সিমি 2024 রেবটি ত্রিপুরা বিশং শিল্প জাসে কবাং মাই এমপি বিশং বনা আনমকলকা কিসা সুপার হিরো ব বই দেরফুরি আটবা বনে হিয়া তাঙ্কা আং বন বরম খাই সানমানখাই তাকু কিসে বানি কুসুনো ব হংকে বিনি 5 বছর বকাশে কক সাকা পার্লামেন্টের অধরা বখাবাই তেনা বসাকা ত্রিপুরা ইতিহাস বসাকা চর্চা খাইপ্র দালং রংতেই যখন অর্জুন মুন্ডাজি আংসে ত্রিপুরানি ইতিহাস লাইব মানকে সানা ইনকাপুর সাদি ইনকে পার্লামেন্ট ইনকা বসাকা আফ্রো বসাও ত্রিপুরাও যে ভারত বাই যুক্ত মানে সেকাং সিনি মুতি তমানি 80-86% সং তমানি ফিয়াবা তাবু সং মাইক্রোস্কোপিক মানে রিং থাকা আমনি বাগৈ দালং রং এসি হইতে যে বঞ্চিত খায় নাই মানে এসে ডিটাচ খায় নাই মানে বাবন গসিলিয়া কন্টিনিউ খাইনা বাই সাকা আম বাগৈ চিনি তাকু রেবতি আনমকল বন তাবু ত্রিপ্রাসাঙ্গৈ থাইসা পক কাম সাকা তাই বাদ বাকি রলে পার্লামেন্ট के पास जो थांगा गायराम सबाय क्या गा तिनी साका कीर्ति सिंह देबर्मन ब तिनी पार्लामेंट एम बंग बत्ती प्रासनी आं नुमानि के ब 80 बছর ত্রিপুরা মঠা আসাই মানে 21 সিমি 24 জরা 3 বছর 7 বছর ব 80 নতি প্রাসনা হামজাগে তি প্রাসমাই কক সানকা ব তিনি তাঙ্গৈ ত্রিপুরাও ব ফাইयै গণ ফাইयै তন নামাই বলে এঙ্গা তাও ইলেকশন হাতাত কে তি ফেগা আবো গণতন্ত্র নং সমালোচনা খাইजे माइया गाय नों राजतंत्रआव थानि आं साव त्रिपुराव सोंखाय सराय को त्रिपुराव के राजतंत्र तुना बगाय दा त्रिपुरासर वांस टंखा आंले नो राजतंत्र वालो से ताबुक रेखा राजतंत्र बाय ताबुक सिं तफा मनथांजाक मानाय तंग समाज 6 मास परे ताम सामनाय 6 मास बा ताकसाबले एकर्ड खायमानि 6 मास सते सिं नायछना नाय 6 मास बटानाय 2023 लास्ट फाइट जिते हारेगा सामान का अकगले बेन थाकाबा हाँ 2023 सुनाबो हारेगा तो हारे जितेगा आकक समाटक बेंक माखा ताबुक 24 पायना तंखा इलेक्शन फैगा ताबो आसुक सकांकाय तामुनि नों बीजेपी बे एग्रीमेंट खाया ताबो इलेक्शन सकांकाय आसुक बुकला त्रिपुरासा सोंबा गादा बंश सिंसुला त्रिपुरासा रकबा 10 बा थाके जागे फाइस ताखाय राजबंश रक्सता ताबो खाला ताफलाके सुना दिल्ली एकर्ड खाय फायै मुभमेंट खाइमिया याकुया खावै तबो आंदोलन खाइमिया खादमा फुरमाया अब बहाय गणतंत्र पृथ्वीनि अमा इतिहास अमहाय एग्रीमेंट मुभमेंट खाइमिया हा थांनाय दे बडोलेण्ड एकरो थांगा बि सिजाता दं नाय दि आसाम एकरो थांसनाय दि एनएसएन एकरो थांनाय दि निनि मिजोराम एकरो थांनाय दि निनि मणिपुर एकरो थांनाय दि छत्तीसगढ़ एकरो थांनाय दि सारा इंडिया जत एकरो माने एग्रीमेंट माने परिनाय दि नरो एकरो एग्रीमेंट लिस्ट नि नरो कासे बनाय दि अमहाय जों बुतो आखाय फेमान अबनो सागांकाय सायनो पॉलिटिकल राइट तुई फेकांके बा तामु एक्सप्लेनेशन क्रय तिनी बय आगे सुदीप्राय बर्मन साकता नै ग्राजा तिबलां समत खायासो माने यू आर फिट टू बिकम चीफ मिनिस्टार गा जखन ताबु साका कला पाता हि साजा काबले आर खा ताखावलाना बांग्लादेश अमक समक नोंगा कमेन्ट खायमा सुदीप बर्मन बस थांसालासा लगले नामा जेल दाइरमबो बं पावर नक्सि सियाकु आइनो सिमिसे बरमन एकमात्र बर पुमैया आंनरनो साइतमाका आइन सिसिरि आं नेता साना बगैया नोंगो बुखो रंजितानि साइतनाय फाइदि नुकजाक फाइदिनि सेहारा के नायगोना आंले नन सेहारा फुरुं साइतम आं मन्त्रि एमएलए साना नाहार मुंक्रै आं नाहार मुंता मको तिप्रासे समयसा तिप्रासांगै चारे फुरुंसिम आं माजाक फाइजा आशिसन दागाव जों ताम दांगा फाइगाव जों ताम अननाय खलायगा परि थाइमाने जों स्कुलनि बयनाया थामासि सनो सारा सारमा जल जल तगै बुइ तगै जों जालखान दायत नामा सिंखि पखसांका जों ताम अननाय खलायगाफ्रो साइसि मेया जों दफा तामहि साइसि मेया जों सुरे माथा तेस खलायो तेस खलाना ट्राइबल स्टुडेन्ट
फेडारेशन आसमयो ओलासे टिप्रा सुदेरंगो खाले याससले जों जे दाबि एडिसि सालाय दङ सिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जों सिगांनि सालाय दङ आसले सिनि थाने सय सय नायने माने व्यक्ति बिसेजे डिपेंड खायो इशु बाय गरै थानजा मास मांनाय तामनि थानजानायनो ताव थानजागाब्ला ग्रेटर टिप्रालेन बाय थानजागा बेका ग्रेटर टिप्रालेन बेका माखा एग्रीमेंट बेन थाका अब कि आंनाव नायसाय दङ आयदा ग्रेटर टिप्रालेन क्लाइका गरै खाब्ला रावा सिजा ओंखाय तातमा डाइरेक्ट एडिसि पुलिस मानायबो फोर्स मानायफोर फोन से कोन एग्रीमेंट जदि ना बुइन एग्रीमेंट आं पनेखा टीएनबी एकॉर्ड एग्रीमेंट पनेखा रंजिसन एग्रीमेंट दिते फापरिखा ताबो एटिटिव एग्रीमेंट का तो सेंट्रल गवर्नमेंट करी राज्य सरकार खबर बने एकदम डेफिनेशन है तंगो मुसक सीट मुसक नाय मुसक नाय टीएनबी एग्रीमेंट एकॉर्ड बां ताबो ननो परीक्षा आंजर जरन तंगो परीक्षा रन तांग से तांगसो और टीएनबी एग्रीमेंट ताम साका सराय साका जे इ कोरोना रनादे आबो निबा के चीन बरो खा आंनानि मानि एक्चुअली जों ताफोन सुस्त मस्तिष्क बरगया स्वाग देव त्रतेबला चलाय रं गक सिमांसि जों नायने मानि और तिब्रा सरनि जे कमाटा किछु काहामवान समा करे आंनाने का बथलायनानि वाक बाहान चामानि वाक नि चरित्र अंखा हा जों वाक नि आदर्श थांसयका और खबा खरेंदि जों और आसाम बुरुलेन बुस्तरगो अंखा कय बारनखा दाइचिनि जे टीएनबी एकॉर्डिंग बुसको तामुखा सिकरे एक और खनाडी नंग खनाई पर खनासली और टीएनबी और सका त्रिपुरा एकॉर्ड डेटेड 12 तारीख 8 मार्च 1988 बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर 12 अगस्त 1998 तिनी टीएनबी नि गतंग लबंग रका प्रीमियल सेटनारि खनाथक अमर नो मोका सिस्टम प्रीमियल सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया have been making efforts to bring about a satisfactory settlement of the problem of tribal in Tripura by restoring peace and harmony in areas where disturbed conditions prevail. Number 2, the Tripura National Volunteer but TNB Songkebe through their letter dated 7 Tarik May 1988 addressed to the governor of Tripura and signed by the Sri Vijay Kumar Rankal state that keeping in view the Prime Minister Sri Rajiv Gandhi's policy of solution of the problems through negotiation, the TNB have decided to abjure violence, give up secessionist demand and to hold negotiation for a peaceful solution of all the problem of Tripura within the Constitution of India. The TNB also furnished its bylaws which conform to the laws in force. On this basis, a series of discussions were held with representatives of TNB. 3. The following were the outcome of the discussion: deposit of arms, ammunition, ending of underground activities by TNB. 3.1 so the TNB undertake to take all necessary steps to end underground activities and to bring out all underground of the TNB with their arms, ammunition, equipment within 1 month of the signing of the memorandum. But was at that time because 1 month? No more away 1 month. Or say to within Porosaka. 3.2 also the TNB undertake not to extend any support to any others. But Saka TNB take on the party take arms name Rimaya, they slave when Rimay take on Dolono Saka. 3 was Saka rehabilitation of the underground Kapona. Suitable step will be taken for the resettlement and rehabilitation of TNB underground coming overground. Je Bolongo Tomero Manas underground Tomero Kankapono Sagri Bakri rehabilitation zonai. 3 or 4 was a measure to prevent infiltration. Stringent measures will be taken to prevent infiltration from across the border of the strengthening arrangement on the border and construction of the road along vulnerable section. O je TNB ko ni bagan tabu sadi fencing na abo byabostha khala jago aro setung je infiltration khaidung am praka tini 5 pasaka reservation seat in the Tripura Legislative Assembly for tribals with view of to satisfying the appropriate aspiration of the tribal of Tripura for greater share in the governance of the state. Legislative measures will be taken, including those for the enactment of the bill for the amendment of the Constitution. I am Constitution amendment. Kaya tinta sit na bagar sajaka. Engkai agi soto tomani 20 taka dijaka. Almost detail sijak. Oma hake pai to pai khla bongi totally tinni te sodo to tiksetum. Sodo class sab soirika. Ora saka PP Sri Bastop, additional secretary to the government of India, Minister of Home Affairs. After PP Sri Bastop. Engkai take IP Gupta, Chief Secretary. Ishwari Prasad Gupta, Chief Secretary to the Governor of Tripura. In presence of Sudhiran Mazumdar, Chief Minister of Tripura, and Kataka Saka, Bong President, General KB Krishna Rao,
retired governor of Tripura, dated 12 August 1988. Right? On behalf of TNB ke Sabsasa Bijoy Kumar Angkol, Ananto Deborma, Kartik Koloy, Haripodo Angkol, Utre Joyriang, Binoy Deborma, on behalf of Tripura National Volunteer. Engkau mau haket details siap tunggu. Tabu orang je sini je Tripura mau ni, mau haket segera hingga sehingga bahagia sita tu agi ni pas je history wa. Sixidal enactment khaika jasa pan ko khlaika aro details siap tunggu kai orle kun segera bahagia preamble pondok kerei. Sudah line tam hitam tu tahu apa ina. Kuno date kerei time kerei sehingga orang ya kun ya khalai movement khai mela. Amat tam negatif kok sakaba. Amo ki soy India government thoki na sini je Tripura mothani leader of Tripura sar no bujitri thoki angtin prashno khayu abon senoro wansugrari moki India government tini sini Tripura motharong thoke bor jotin thoke to khai tale por Tripura sar lead khaya motabong thai capacity grei bor gostun atmun Tripura sar no bor jotin mo hai ka thoke to kai noro tabu 6 mas sakal buku bor 6 mas ni pore untho nangneu ang tini bo sawo jodino Tripura mothani bisingtui o Tripura sar permanent after 6 months Song dangkai je INPT song samani apa ni ya kalau sentai 6 mas nangka asuk tongai naro tam nok asuk kok santasari tai 6 mas September 2 tarik jera sing na sing tongai na apa ni pore phanate tam sana nai pro amo situ dia na sia tu tutu ida amo tabu thoma sing baka phopan sisayang tokha na kubi da mutu tham taka aro tabu Tripura sarok bujinam chesta khlai de Ang sawotam ni kai beti bisisen neng attack klayoi o khoroksa jamatia homok somong samani nini biruda ang oboise kes khlaimanu neng asun ang saka personal nini jodi samsa phaidi anthon document langai ate khaina ita pai khable ang to phaidi sin dolang no ta phaidi cheble anthon document authentic dang saitong na keroi neng ani birudi kes khlaidi kuno per keroi ang jawab ruano sung kes khaina tungu neng tini baror ba hamani pore Ekatul terpatam borak payah habai nazak teman abang kan saralia, ha? Antak senang ke grada Tripura tini seng saka raja proja ang sepuluh seng sana ekatang ke manain sai panai borak. Tini anon nalia pan kok rible ang monte emere sana bay nek akep asus rible. Ane kok ke je himui tang mane gari driver kereng rok. Jadi no gari passenger ka khangka borak driver bhaka salok sai mama no mok driver expert sai mano. Bo asuk jakpano. Engkau sungguh Simon, oh cara fungsi sung dopan ni bagai bibino corsa klay peka, sungguh Simon sono Tripura sarono betul klay peka. Sungguh nungai blay IPF tirok tini, gerada Tripura len, engkau Tripura len mankah nih, borok withdraw klay ka. Sese mesok borok menteri mankah, apur bang Simon tunggu je borok mo, tino, situ tu ini borok sokau mahapka, sisinggo hapka. Yogo Himalaya, sese mese NC babu, bijesuno korta. Tini asuri udah yaksiagra biplop deh saya tongka. Gerak Tripura Land separate tongka kan nara BJP ni menteri siapa ya karmano. Sunil Deodor saya tongka. Bau tay koroksa bin mungta semua konem Bangalore ni bin mungpokta ka sak kosong ketonai. Abo hai bong ni general secretary. Abo hai bong saya tongka. Enggak Tripura sana tu itu besar asli tinggal angsa yang kau masih. Enggak tini sini je andolon kaimani abo tamung gue puno andolon ya. Tini Just ada gonta news media rok sabo ada gonta sipa sugoi phone phaika thangka ekor thlai phaika ekor thlai mani ke aro মন্ত্রী sana to sajak rei o ekor মন্ত্রী sana sajak rible যখন মন্ত্রী zaman হইছিল সন্দেহ অঙ্কা ইভেন ও ekor tamo ang সবচেয়ে নান কাসা বাখাও দুখন ang জাকাঙ্কাই মুভমেন্ট তাই খাইমালিয়া no hesitation no grievances abo hai যখন নখা কা হাঙ্কা হাই মবুতি এগ্রিমেন্ট Eka tabu ya kungok Tripura kawoi, tabu BJP ni MP salsad ang saka mo election pora jodi no BJP central phage tam sana Tripura no sasinai no joto no tabuk sing BJP manglai sinai karon ta engka kendro ro sono sahan gupne ka sintor BJP na nang srai nei abo saitlang na saiman roka abo nara nang sime advance na tuwi to mung BJP kendro phalia kai to nor ne agreement kola pato nong nai sudi pormon samai kola pato na ta nei kai abo rashtra agreement phepa na it is not enforceable in law. Supreme Court nor abo case khaimiya. Kasha party by Rajiv Gandhi by tini agreement khaimane. Rajiv Gandhi by agreement khaimane Assam ekodrok case khaimam law enforcement able. Engka tabu jodinyo BJP central of Hailia kai naruna abok sudipor mon saman kola patarongkha.
tamni bagi himale aboni ni arat kun explanation kun tamni khanya ba what is the political right Supreme Court of South Africa no political according to the population ratio does things has been revealed mati 31% assembly sin kakai ulta nangkai ta isa 17 tikla renai 17 tiga tamni ka percentage bangta ka apro bongni bobo sanai ble sakale ukil bobo sanai bongni bobo sanai sasina apro kai engka ora political right ta box no bargaining side na apro kai engka ta kesa sauna historical nini boja right bobo jani historical kamaka tam kamaka profile ri ya proof tam phainai nin ka rasbari kamai thangka kamai able ang salama kai direct serai ora kokna di ang tini phano tipra motharo phaidi singomono nangsugo nei sini ha sini sason bangla hani dilfuji phaima bade ang nono boy toy joto joto bosor phaika sawoi tongo sije noro ara khaile khas khatunglia an mane kono indefinite kono ora sajak aga gura kure yapang yaran kriyo khaino tongthola tongkha ang nono aseka ain bai boy joto shixitul boy amendment boy constitutional law homog law joto tuye pori khanti praso ke ang simna anchiba English medium pahang kabar professor tongo IAS singak tongo IPS singak tongo kabang ti praso ke tongla ini wan jeda kabang man ang site man por box 9 ble ibe nani senior advocate ba jara na bonai sa nang ulo nang kahang tang khabla rong sabla na hambar ro ble ha ani asam ni abo Assamese advocate sabla no nang je saman anarok sabai kang ko buja pa nang je article samani na thing to ni asabla bo ingkang tak selema kai ti prasar ni tamo na yang semano singhai borok jesu pa chasa klari chini chasa no norok hambai rigla narang kai jakha bana baka sabai baka skloba asuk dana na rayu kento ang je saitama lama norang ko bai bang suglak angoi sakable norni gyano kai nor tapono lokho suini saman gyan khu ang serai seru nong than tabo kobo be ko angsuman kotor mayuni gyan phaya kono rok nong thane gyan phaya ngina tabo sudu sehara na leyo ang khaya tabo bo MP titi sing de por monong ya khai ma ya khai sinthi prasar rok ni mane o ekono kasinar bangla kun অর্থাৎ তুই বুমু thuja tomai tabo o paid no porise khaina ka ekmatro project saba ka titi sing de por mon sing project tai ka project kare bas pass class tribal tong thanai amone porang sagable ti prasar tabo tol sabo tongko separate state hise separate samane ageu saka nang ki tothyo bikti pori da tin separate sanka separate sanaba nini article 3 was ya tong nang je khepana block asa ba santo mable anamani ko dipun ro busta 65,000 sible ha engke nang abo santo ka potike pe phia nang lawfully khai document khai semana khai sing ko buja tong obor tong naina kokrible sini tabo chin INPD ni president ang bono saka bana no sandok lai ka boy nang je saitong document ang tongo gai unisa kan sensitive pa government has kre boro nang manai ang saka tongo elaka tongo ga jor phapran tu bulai ka tinta volume tiklai ka abang poren na lekha pa bapro so angkai sa upona sing 80% ba claim khai manu more than sing claim khai manu samani bo bisa saya sese mese bo ko niji calculator khai ta science boto kaise engineer bo khai na bola khai 86.46% ka tar manina sing ba asun claim pheta lawfully document thana ka ba ka in khai dia abon na patal krika nang kali srai sanga srai sirka kai census of india akatu ni tongo exai tongo homok tongo tongo clear to tripura census is a statistical abstract tripura 1967 ni ko boy tongo aro jotono reference to busu hani pheka busu bong pheka e je no naji ang saganam thani kisukrei norok sudo hamia samasini nong thani sagable wak bahan chawai wak ni charitro khabai kya wak ro ka maya bujiba iko nai ni oro joton tong oro mok tripura tam sabaro statistical abstract tripura 1967 busu page nong tong khradi nono sono jotto mo government document busu page tong page number 26 nono asake pondo saitong phase to phana nona silejak tong hakai ko krei takhuro ko krei norok butike aha ni maling lai na do baksa edisi police manga ka tong jago ha sing khana kable edisi o tabo kisu sakri tong 13 lakh rok sukti pun 13 lakh 1 lakh riu chuk agreement khai chu koro te mangkhang kai te 12 lakh chukti rok amthani khobor sabai gable je agreement ma khainani nokni borok se ana saka
jaga jumi phalipan besar engineer engko nang na tabu deputy siu da deputy puri piuran besar puslang la khambla e apor no bahai chol tongkha ang tongkha bana ang khramasi amahai engui tongkha hengka chini je bekarok bo keri rong ne obasa tangsrai bo 13 lakh ring mana 1300 siri maya je interview final se bonno go engko tong saya ne ke eme kuno kompas leke tamong ne bongi pomi photo se sikla rok khandi ini edisi transparency bagai portal klogit na neto produji promise klaika bika portal abo ang sakakan nor thane hamdia sikla bakhara khasi siri গণতন্ত্র তমং তিনি না রাষ্ট্রতন্ত্র কিবলে কিবিল থানে তাও তি প্রাসনা বাকে সিমি ওয়ালাই না বলেন তালে সিমি আবো সিমলে রাজা হংকা ওয়ান যে তিনি ত্রিপুরাও 69% তোমরা বনি বাইকে তাঙ্গে নং বনা কিরি জায়গায় নং বাই আং নাসিল লাকে জিনাসা হাতা হো নি সাইতে মাকা আবো তামাকা আবো কাঙ্গ সমালোচনা খাইবা আর তি প্রাসনা তিনি সতেছে ওয়ানসাও নরনা আর খায় বই হিয়া খায় হেন কানা আর রাক্ষস ঠিক নং বাইশ না সুতং কা ওয়ানসাও ইন্টারভিউ আনতা তংলে খানা মুজো তাবো abang kita rekod kaya nama tina bos sapul nama kisah abang diorang do mar kisah abang nasi no pasar di asik kaya sadar nang nu ini borong nota tengah sih seng tengjaga itu mu cinti peras tengjaga itu mu bosar bos tengjaga peka sibeng klay belezur biti klay peka tabang nang lo abang nurka sini ha sini saton kaya ni ain tu mu barat bay Tripura hamani pore omahai wansa Bangladesh masa bah hamakrin kaya Tripura ha tiri nasi ni mukhamantri sini saton tokamatang tu ni তিনি ভারত বাই কাঞ্চন প্রভা দেবী খামেন কুন্দিনাং রং সাসাকা ফেবা আরো ইনকমপ্লিট ও বারসম বংনি ওয়ানসাস খালাইঙ্কা বা গিরিজা শঙ্কর পুর সংসিঙ্কা বা আরো যদি সারি কাঙ্কা জাতীয় প্রাপ পূর্ণাঙ্গ রাজ্যমা পরে 80% অ্যাসেম্বলি সিট বা 90% অ্যাসেম্বলি সিট সিটপানো মান খুমুন জওহরলাল নেহরু সঙ্গে খুমুন ইভেন ত্রিপুরাও লক্ষ লক্ষ বর্ষ পার্লামেন্টে সানাবলে ত্রিপুরাও তাই সুশি সিদ্রা মানুষ কথা বেনা জায়গা রেখা সিপিং কলসা জায়গা রেখা তাই ফুজি দাই মালে সাপ সাবাবো গুবিনো বলক পন সাবলে নাবো কি তাসর দে পার্লামেন্ট পুজা সাকা না বীরেন্দ্র তা সাকাবা খাজান তাকো বিকট নাংথনি ইতিহাস সিয়াপা নাংথনি আং ননো সাকাই কো আনে আরো নর কাহাং পড়ি অর 1952 সিমি কো কাহাং বানাই দিক কাকা দান্দি আরিতলাং দেব 1952 সিমি 1919 জরানি যত পার্লামেন্ট সাব বুত বুসাকা তাই স্টেট সাব বপাটি তং যত নর তিনটা বলিয়াম বই তং ইক তিনটা বলিয়াম বই অমো বই দাম 12,500 টাকা 12,500 টাকা তিনটা সেটে 12,500 টাকা মো বই 12,500 টাকা বই রই তিনটা সেট অমো বই তিনটার নাম 12,500 কত হাজার হাজার তাই বই পাই দফানি বেগিসাং ও 12,500 বই পেমাং কোট সুর পাই ফুটানি তো মখম লকন কক जों बुखौ बायथाय साय वाला तनानै क खोरों बायदा लाङाखै नायथ बेख्रेब गरै पजा बाय बेरे खाङा बायथु थाम आबो हामं सोलसि क खोरों का इंग्लिश मिडियाम परीक्षा सिखानि तय थसि सिया तय थबा हिमना नाया आं नर अवस्था तंनि नर कनस कुइतन आखरायना दां मन्त्रि एमएलए साना बाय तथ तंगिया आनि काइसना नाहर मुक्तक जदिनो पार्लियामेन्ट आबो खां सब समय साइबो फायो आगिन सिमनो पार्लियामेन्ट एमपि ना सुजुमाखा आबो सिमिनां नानाय तेकुन जगां गगलाक गा जखन नाकि त्रिपुरा जखन समाधान पाइका साइटाव जों 52टा सिट माखा 42टा माखा थुरकसनि बादुइ फानो थुरकसनि जों बादिका जों 42टा ले 42टा साइटाव जों 42टा सिट मानथामा परेखाय आप्रु फायका नों कष्ट खालायका कुबिनो साका फाइसे ताखौ नों फाइसे गायसा नै गाफ्रु चालायन्ता बालायो फेबां तामंगै फुंचाय रां ट्रलि हट पलो तावना रांख्लां थानायबा जत्ता प्रमाण कासोनो साराबो खायनाखा केस दा खायना नाय सार जे नोंताबो विधानसभा सीट मेजॉरिटी नि कौनो सामान आरि मत पुइला सकां जों त अम सिस्टेम थाना दिखनादि भारत बाय त्रिपुरा जॉइन खैमानि स्कुट बाय खलायाबले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नि प्रमदो आबो कायसा एका अबो बाय आर्टिकल सेक्शन 1 बाय खलायो सुक्ति नबना सुक्ति अमन पॉलिटिकल एग्रीमेंट का आबोनि मुताबिक ताका हायसं दिल्लीवा प्रेसिडेंट जों मेमोरेंडम रिवना बागै रेडी खाय तनिखा आबो ताबुक जों केपे इलेक्शन थाखाय ताबु किसे मिसा तताय दयमालिया इलेक्शन ताबु जासरि गाय जों मेमोरेंडम नवाइसे बनरगा सार रेखा के दिबारिखा आगे एनजिओ नि दिबारिखा तारिखरु मुतनागि दिल्ली थांगै जों फागन सेन पलासनि थ्रुटे 2020 नि 11 तारिख फेब्रुवारियाव जों आप्रसद दिन दिल्लीवा तंगै जों रि फायका 17 जना सुनिका 17 था जगाव आबोनि रेस्पन्स मानै जों नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन चिठी होइसियागो तागो तंग अरिजिनल तास सरास्त्र दप्तरनि चिफ सेक्रेटारि रहमा तंगो तामरे रेस्पन्स बा खसारा बनते आरो सरकार राज्य सरकार माने इन्वेस्टिगेशन फादि राज्य सरकार चिफ सेक्रेटारि रहमानि कमाय थाका हाइनो
অমন টম খাইয়া বানো অর যে খাইনে রক বংনি বিরুদ্ধে বরক ইনকোয়ারি খাই ন হিংকাই টাবুক जों রেজিস্টার পলিটিক্যাল টি কাইছে খাইনা হামানি চিনি বড় এনআরসি খাইমা পুরো আং সাকা পাতাল কাইনাবো সাকা এনআরসি ni কগনা সাवै এনআরসি তাখলাই দি আং সাকা পুরো ন এনআরসি সমাধান গিয়া কবিসকা হিংকাই তে কেসা আং সাকা যে চিনি যে আইন পিটিশন খাইনা বাগে আনো পুরো তাবুনি প্রেসিডেন্ট বনো বিনগর রিঙै সাকা আং বনো সাকা যে এনআরসি নতি কেস তাখলাই দি কেস ক্লাই কনস্টিটিউশনাল ফান্ডামেন্টাল রাইট भारत संविधान बदिन कार्यकारी 1956 জানুয়ারি मार्च एग्रीमेंट बदिन कार्यकारी 15 अक्टोबर 1949 भारत संविधान बदिन आबनि किछुदिन परे 49 नि জানুয়ারি मास हेंकाय आफ्रो पपुलेशन बुसु तंसो भारत हामान सका आंतो वाइरे वाइ सका मखस बक्सा आकाय पेखना आं सका त्रिपुरा हाव जे मे बिसाखकाय ओ सीरियल लिसे त्रिपुरा बर किरि कारन खाबि फेका हेंका बर अमायगा फायै बा फाइमान 1971 जुराका तामका बर संख्या बिक्री फायै 15,56,342 जन 1971 जन संख्या परिनायनै दिकुबिदा नै त्रिपुरा सेन्सास 15,56,342 जन गाबोन बेसो 9,17,129 जन बांग्लादेशी र 37 विधानसभा सीट नावै त्रिपुरा बांग्लादेशी नि हा बाय शासन खाजाका तार माने आं वानदिन बिरुद सामाइया बोयारा बसा 1900 पूर्णांग राज्य 1972 पूर्णांग राज्य का 5 জানুয়ারি को 37 টা आपरो बर 37 माका ओ आपरो एसटी के बसा एसटी का 17 टा ओ हेंका तय बाद बाकी 6 टा आगे तमनाय रोटा प्रीमियर सेटलर हेंका अबनो इनजास्टिस अबनो तैनो नों डकुमेन्ट बाय फाइट ना खैनाय अमनो तै त्रिपुरा सार अबनो सताको बुटो बजान सर आंसो पार्लियामेन्ट एमन थाङै साइमानाय बरक तथ्य व्यक्ति अबनो से एमपि सानांगौ हेंका ताव त्रिति सिंह बोल बकी आइन परिजादा बकी त्रिपुरा नाम हाय तथ्य बिनथान सिदासि जनागोन आंसंगौ 5 বছর थाङै नों वैसा बुट हका आइते नों बन सगलाय तुमैया मनिना कया आगिनि और रिबन केसेरिया तरका सोइसा मत गान खाना बया म 5 বছর बसाइन थांसनाय ताव त्रिपुरा मथन 13 जन बरं बिसिं कागलै फैलेंगिया जतिना पार्लियामेंटारि ल बरक तुमं कलर बरक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुमं क्लाय आंकाय बरक 5 कसं गाबोन बगैना आं सानाय मागा ताकुरो बखरो नांनुया कमेन्ट खायावै नों जतिनो सिना मुसुंगाय फायदि आनि पर्सनल फुनो बां पाइक बनरिखा ओंखाय नों बां वालायनो जगारा जरा खरै तामनेके नों आनो नासले दफां न नासले तिनि जा कमन हाय खानो ना हामबायरबो मारते बाहाया साका आंतेबो लोआनो जत सकाय आसनो लोआ मजबुत नगो जत हातर बाय तखांकासो मजबुत गो आसवानसो नरता वानसो जा आनो खुम्बु बारिया सातुं टुंखाका हयथानै आबैया हयदन देबन मा जदि कथां टक्सा कुबै सायतानाय कुबैयानि फायनि फायसो पाइका आं बासा जर्मन काहाम कुबैया कुबैयान थां फायसो पाइ कुबै बेसां लराय खेतानाय कुबै सारां करे तथ्य डकुमेन्ट हयते आसारा किन करे और आं वानजै बेबो आं कोनो व्यक्तिगत शत्रु करे 10 बर खार फायकानि और एमेन्डमेन्ट सजक दङ और कन्स्टिट्युशन एमेन्डमेन्ट एमेन्डमेन्ट संविधान एमेन्डमेन्ट खाजक दङ बय एमेन्डमेन्ट बर किनि बारनि नागरिकखा बर नागरिकखा कानो त्रिपुरा हानि कमेन्ट था सिटिजन एमेन्डमेन्ट तिबा वानाया त्रिपुरा सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट नि परफर्मा 8 टा बुसु दङ आबो बाय बर इंग्रासुनता नंका जों लास्टआव बर क्लोज जोङनो आफ्टर तो त्रिपुरा मुसलमान खा पब्लिकेशन नायब्ले आं परे जों सुप्रीम कोर्ट केस खायानो जिनिखाय जों अपर नागरिक बंचिर खाया बया जे ओ बरनो खाले ने बांग्ला हानि किरि खर फाइना कला बरनो खाले एनसिर खारिका अ हाव थांतना बगै थेबो अरनि भूमि पुत्र रं खाले ने आं छाटेन खारिका ब कानून केसा कानून हे आबो बगै त्रिपुरा सारा आं साकाब्ला आं जिस आइनि कक सेतमानि म जदि उनाव सुप्रीम कोर्ट नि लयार थाने बा जस्टिस साकाय अमने yes ini gojam ko kedo त्रिपुरा सा वाहन सावो चोआं नंगै ड्रग्स जानाय र सवा केफे रबाय कक सलाय कि सुलाप करै आं साका बरन थाने का हाम प्रसन्त मानन र आंनाया आइपना बर जेसो साइदों तो आं आबन साइदों पपुलार मानाबगै ताबोक सिनि जे आइएनपिटी कमिटी खापुन साका केबो जदिनो अलायन्स खायै कांग्रेस बाय बीजेपी अलायन्स खायै ताबोक आइएनपिटी हाय अगे त्रिपुरा मोठा हाय पा IPF ती हाय जदिनो बरक सामथन फाइमानि परे अलायन्स कक साकाले जे साकाय तत्राखा साबे नाङा सरासरांसो आनो फना साबला सापुन राथार सिखितो आंखा सावां सेरु गियान दंगा सारु अलायन्स खायै कांग्रेस बां 20 सीट माफानो आं दफन साबिया आं जस्टिस नायो त्रिपुरा सर खासिके तिनी बीजेपी नि एमएलए तिनी कांग्रेस एमएलए जतो एडी को त्रिपुरा सन एमएलए बिदा या कारै मेमोरेंडम दिल्ली रिउसेसन जनता मंत्र थाङै जत रिप्रेजेंटेटिभ
MP bo parliament sole pro siro ko chana mai bo rijani kana ngodina bo MP je গণতন্ত্র sin bai sangra nei amai MP na hanu sinai MP তামিকা বারনি সংবিধান 1950 জানুয়ারি का जो ताले 71 फतम बरो फाइव त्रिपुरा शासन कर पे ऐसा जवाब नहीं मिला तो हम कुछ नहीं करूंगा हम रिजाइन आज रिजाइन दे दिया नहीं खिरा का बनाई अब है बरोन रिप्रेजेंट खाइना नहीं enka yang joto MLA dili thang waisa sung bidan se speaker ha japar sung tai khalalia ADC bo sung joto khalalia school college thanglia sara tripura pur sung sin justice ne bisar sayo bisar khlai tripura se mapre supreme court consider based azu chali sini ko ekdara paya baika bangla hani phai tini bor kiri kara phai bor dina hani malik khaba bong rashtra kribiya rajya kribiya usi ka rashtra bhi hai rajya bhi hai तो हमारा त्रिपुरा सुतो त्रिपुरा के क्यों ये इतना 2 बीघा जमीन का कविता जो हमने पढ़ा था ऐसे क्यों रविन्द्रनाथ का तम सका 2 बीघा जमीन को और सिकन सा त्रिपुरा पश्चिम बंग त्रिपुरा ने 7.5 तो अब वे को तो ये जो बांग्लादेश बस 10 त्रिपुरा है 10 कोतर हां बंगनी बांग्ला तो बंगभूमि ब्रिटिश रूल खेमनी ताम बागे पर आर किरका त्रिपुरा में साइका त्रिपुरा सर को आसे तिनी ताम तक कोई सरलिया तिनी प्रदोजी को नहीं कोई छसका कैसा तिनी प्रोगा सपाय क्या तिनी प्रदोजी दिपु रुख बरो सरका के सरनाय करी आमना सामान त्रिपुरा सरक साजेंगो अन्ना से जागो बथना मुसंगो हुमकी रुओ आमनो हुमकी बाय किनि जंगिया फाइदी आंगरा त्रिपुरा सम बरो जवाब देखेसका निना सुवांग नै को कतगर सामान आनो खरक से बरो सुवा के साबल ताने नना आवाला रि फिर ताने तान बथना मुसंग सोना सुवा के फेक बजलि तंदा सरका बिसिंगो सुवा के फेक का प्रॉब्लम आमang tay sanaya takum krop te kuno प्रश्न को एक्शन के बले और न बुझि दे कहम ता न है सेमिया काय पाइथागो इंडिया जुट बाय इंडिया नि प्रेजेंट सिचुएशन के साथ प्लीज करादे नरो सान लिसनले इलेक्शन कमिशन 3 जन बिसिंग बाय खरक से याका चीफ इलेक्शन बारे 3 जन तकमानि तांगे याका का आरो बखाय सलिया गा बंग बिसिंग जेंगनां थाका आबां सेमिया इंटरनेट ले पेपर बरो जे बुक वोटिंग मेसिन ईवीएम बरक ताम खाइने आंति सेरवनो अमरो कांग्रेस और नेशनल लीडर डिफेंस फेमे काय ताउट कबां मा साल फर्स्ट फेज 2019 बारकेंखा 7 टाइम 7 फेज इकान थान दंगरो अबय जतो दङ 7 फेज केंखा आ समय बरक जेखाना खाइखिबो ईवीएम बरक नि एक्स्ट्रा लख लख ईवीएम पाइना गजा बुझका बरो सिगां बायना जब तरे खेतनु बरनिन बरन संसंगो बरन साबो अमा क्या आनफिया ओ ताबो इदि सिबेरु गाबनो ताबो बुजा परने को बां साकाकाय सुसिग्राम कक साकाचिन ति प्रसार तो बीजेपी ताम माने सेमेको एक नंबर खाडी बीजेपी रक एपीएल बीपीएल सारो खायो ताने बागे का बरो एसटी रिजर्वेशन पुलिस खाना खरानारे ट्राइबल रक खाडी ओ ति प्रसार ट्राइबल रक खाडी नरो ट्राइबल बाक्साबास राजबंश नरो राजबंश ट्राइबल दलसा साउसन खत्रिय ब जगानि खत्रिय कलम सका खत्रिय हन जय छटकाय हरिनाथ बसिबा ठीक जजाति वंश बरन फाय हस्तिनापुरनि फायो हस्तिनापुरनि फायमा कक तो जुधिष्ठिरनि गासो सिंहासन दागरो त माने आगत राजानि त्रिपुरा राजानि कुनो आलादा सिंहासन क्रय फ्रेनाडी हरिनाथ तातालिया बर अरो फायका फाइटे सिंगर जे चिनि गत माने इतिहास सालकदमा बोरोलैंड आसाम कासार जतन सिन हात माने न संग रुम कासे बर्तमान केबा सिन बिसिं बाग बिबांखा सालाइखा हेंकाय नों गाबना त्रिपुरा को बरक सागर लैंग्वेज बाय त्रिपुरा राजा साल जमा कुन इतिहास करई राजपरि बर कुन को बरक फ्लुएंसी मानाय मासबा करई आगे बिर कम माइला मालंगिया खनानाडी केबो परपदि आन्था 3 राजानि शासन दई को त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन कोनो गरि पाइनाय जतो ता तालबाय कोनो दिन कोइ मैया और गुस्ताव से तो 1903 सिमे 1949 ख्रीष्टाब्द ने और तो त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन आन थाने अमा हाय 6-7 पलियम तो केबो नाखा तो काइसे काइने पात्र मानु साप्लाय खेमान केन्ट्राम टेक्स आबां नांगौ तारमेकाय आं अबरं तै जखन दिले सुप्रीम कोर्ट थांपुरा जतो माफुंनाय ग्रुप आं ताबो म हाय बयना बन खेपेते 20 अदार मानो तो 20 ता ताने बगे आं जत प्रधानमंत्री बो गांसा मानाय राष्ट्र संघ थांपुरा मारिनाय आं बुको सिं साइ फेगला इलीगल इमाइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश ए पॉइंट बां ताबो दिल्ली थांग अर्डर जर हजाक ते 20 ता पॉइंट हानाय को म हायबो
illegally migrant tamo oti prasarok bai ang sawi kuna ang kogolak ang bagai porokha was thona haridan dia brama bud bosaboi ekbre to to klai sana nai bagai ebre sedap mukhamantri tawan sudi ang legal fight khelen boisi abo ain pitino abai ani president borong banang Sipchondra Deparma bonang Sipchondra Deparma saka neng omahai khalina kai ang tongo yakri ang khorta pa khenai ang tau kaisa jagani economics ang tinia bai sakabla boi saka chada yabro sadalia ta phun phun yasalia AG group supi Deparma 100 কোটি মান ফেকা বদ ফান ফিয়ক মানো ত্রিপুরা মথা এডিসি পাওয়ার ফেকা দ ফান ফিয়ক মানো এডিসিনে যত কর্মচারী ন চিন্তা ফানি বাগৈ নর মাস 500 টাকা খাই কন্ট্রিবিউশন খাই বছর বছর 6000 টাকা সি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস মানো পিলাস সুপ্রিম কোর্ট থানি সুনতো ইন্ডিয়ান কাগনা বই আবলে आंनि বিচার মানা বাগৈ সিবলে মানো ম কখানি ওয়ান সুবজা কাহাম তনাঙ্গো নি সাপোর্ট ডকুমেন্ট তনাঙ্গো কনফিডেন্স তনাঙ্গো বুঝকা sakse ang khela tuyo riona thamas nis kangse reureko ang tinan jibon kai ka chanu khwai se utto ang je por khwai utto chebe 12 class school boarding tongfro tini ka thang tonera satun ani bondu sok satun sung khorotam khwai nodi sida ekdom yang hapa kublong balai na bai thalai mane te kini ke baklai ka dil phaika ang khai bari phaika thangai phaika joy ke peka phia bang bo thang tui bom thebe banci glak tuika bapa gusaka hepana ang thangka kifil phaimani pore ang bir bola pal nai superintendent tongo ani je poner sungnai thun tabu khoyo kaisa ni bondu tongo IS khai tongo school inspector kha kwai tauno ko office lawo probin deparma han sungine de kubida nai osit deparma agriculture khate thune monai saro ka jagai tai masa juti deparma yathe barani army khlai phaijak sungine de ti gotara baklai thamani ang kifilia agin an social media angkolo ipia ja patham hai khai khai thanai ja jatin kathang doksak tini last ta koksa nang sungu যখন দফান এবাগে সিলাই রং থাঙ্গই আনো ক্রিটিসিজম খাইই দল কাকা ইয়াকারি থানাই রক তাবো খাই যেমন কর্ম তেমন ফল মান তবে সানাইয়া হরিজন দেববর্মা ন অনেক বড় খাইকা ত্রিপুরা সরক তে বুঝ খাইনাই খুমুলঙ্গ আনি বমুঙ্গ রাং থুম চালাইকা আংকে সেকেরই হনারি খাই রাং সাকাবরক সাবো সাকা থুম চালারক আং খবনাকা টিভি র কালার টিভি র পাইলেখা আবো প্রয়ঙ্কব মঙ্গিয়া বাড়ি আন বুম ফালাই রাং সুমতাকা আবন পরে খামতিং রাং থাঙ্গে লক্ষ লক্ষ থুম চালাইকা অ থুম চানের কাপ গোথাং টকা বুম মাসা মাস সাইরবানো ফেবা আনরি খান সাবো ইয়াংখাল বুম আনা হাই একলাইও এবং খুমলঙ্গ প্রেস কাইসা মামান বেকে হরিনাথ দেবর কাথাং টকা ব পর্যন্ত সয়া এনসি দেবর মব সয়া ড্রাইভার কলই থইথাকা ব পুরা শেষে মেস ব সিতলাঙ্গে আমা হেকে মানে ব পর্যন্ত খলাকা আংবি ইতিহাস তিন সানাইয়া আবনে বাগৈ সত্যনি দং সকরি মহান বাগানি তাম সালাঙ্কা গবই সিসেরে মথানাই গাইতাও যারা খ্রিস্টান দক চিন্তাকু খ্রিস্টান পাঁচশো প্রচার হিনে তনাই রক বড় নোয়াং তে গক সারু বড় তামসা কাইতার খাইনাই আং খানা কিছু কিছু মথানি পাঁচশো রক সেতাবো খা পুরো ডাইরেক্ট পুরো দূর খাই সরকারনি অঙ্কর পেমেন্ট চিন বই মথানা নুং নাই কবই সাব নং খ্রিস্টান সারা ত্রিপুরান্তি প্রাসা খ্রিস্টান আনি বিরুদ্ধে সাইড কক সাইড বানা আং ইয়াসিমা তিনসাল লরি জাগলাক আনি গড আনা প্রমিস খাইকা আং খাইনাই আং খ্রিস্টান মাবো কো নিনিয়া পাঁচশো প্রচার নর হিতার আং ওহান টহান চাওই খ্রিস্টান ka kaina bermata ang jotto avoid khai ka kathar ang suitung sara pithibin borok ana sarai muni phana ang kabaglak ani jisuni kok khai tama ka tini sairu asung ko hambai jon khulumka asro mothaka